یعنی دریائے سندھو کے قدیم ترین باسیوں کی زندگی میں پانی کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کے برعکس آریائی زبانیں بولنے والوں کے ٹیکسلا کے اندر پانی کی کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ گھروں کا فضلہ جو تھا وہ بالکل اسی قسم کی غرفیوں میں جاتا تھا جیسے آج بھی آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہے۔ دوسری صدی قبل مسیح کے شروع میں یعنی سکندر کے گزرنے کے کوئی 150 سال بعد باختری یونانیوں نے ٹیکسلا پر قبضہ جما لیا۔ یہ باختری تھے سکندر کے جرنیل سلوکس نکاٹور کی اولاد میں سے۔ یہ جرنیل سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت کے ان حصوں کا والی بنا جو کہ شام، لبنان اور عراق پر مشتمل تھے۔ ٹیکسلا پر قابض ہو کر باختری یونانیوں نے شہر کو نئی جگہ پر منتقل کر دیا۔ وہ شہر کی عام آبادی جس میں کاریگر، دستکار اور چھوٹے دکاندار اور تاجر اور مختلف کارخانے اور کاروبار کے مراکز بھی شامل تھے، وہ تو یہاں بھیڑ میں ہی رہے، لیکن امیر کبیر لوگ باختریوں کے نئے شہر میں بھیڑ سے 1 کلومیٹر شمال کی طرف منتقل ہو گئے۔ باختری یونانیوں کے نئے شہر کو آج سرکب کہا جاتا ہے۔ یہاں اس نئے شہر میں یونانیوں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی الگ جگہ مختص نہیں کی، بلکہ یونانیوں اور پنجابیوں کے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ جانتے ہیں آپ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یونانی پنجابیوں کو اپنے آپ سے تعلیمی اور ثقافتی لحاظ میں کسی طرح بھی کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ باختریوں کا آباد کردہ ٹیکسلا ان کھنڈرات کے نیچے دفن ہے۔ اس کے اثرات شمالی دیوار کے نزدیک کھدائی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں سب سے نیچے نظر آتے ہیں۔ اس کے اوپر طے ہے سکوں کے شہر کی، اور یہ سب سے اوپر کے آثار ہیں پارسی بادشاہ گدنفر یا یونانی تلفظ میں گونڈوفیریز کے شہر ٹیکسلا کی۔ یہ پارسی قوم ایران کے بحر کیسپین کے جنوبی کناروں پر رہنے والی تھی۔ ان کے بادشاہ گدنفر نے ٹیکسلا پر سن 19 عیسوی کے لگ بھگ قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے 6 سال بعد ہی یعنی سن 25 عیسوی میں ٹیکسلا میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس کی وجہ سے شہر تقریباً پورا کا پورا ہی مسمار ہو گیا۔ تو یہ نشان اس شہر کے ہیں جو گدنفر نے اپنی زیر نگرانی نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر کا نقشہ شمالاً جنوباً سود میں ہے۔ ایک سڑک دوسری کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹتی ہے، یعنی یونانی طرز تعمیر کے اصولوں کے عین مطابق۔ لیکن بھیڑ یعنی سکندر کے زمانے کے ٹیکسلا میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں آڑی ترچھی سڑکیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے برعکس سکندر سے 4000 سال پہلے موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے شہروں میں بھی سود کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، یعنی شہر کو ایک سیدھ میں بچھانے کا فن سندھو کی دھرتی کے لوگ آج سے 6-7 ہزار سال پہلے بھی جانتے تھے۔ وہ فن ایک وقت میں آ کر ہم سے کھو گیا۔ یہ زمانہ وہ بنتا ہے جب کہ آریائی زبانیں بولنے والے وسطی ایشیا کے قبائل یہاں اس دھرتی پر وارد ہونا شروع ہوئے۔ وہاں وسطی ایشیا میں تو یہ لوگ خانہ بدوش تھے جو کہ خیموں میں رہتے تھے اور شہروں سے ناواقف تھے، لہذا یہاں آ کر جو انہوں نے شہر آباد کیے تو وہ ظاہر ہے کہ آڑے ترچھے ہی ہونے تھے۔ پھر وہ فن جو کہ ہزاروں سال پہلے اس دھرتی پر مروج تھا وہ ہمیں یونان کے کاریگروں نے آ کر دوبارہ سکھلایا، اور ایک مرتبہ پھر شہر کی سڑکیں ایک دوسرے کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹنے لگی۔
बहरहाल हम जिक्र कर रहे थे कि बाख्तरियों ने किस तरह टैक्सला को भिड़ से 1 किलोमीटर शुमाल की तरफ इस जगह पर मुंतकिल कर दिया, और ये कि इनके बाद शहर पर सक्कों और पारसियों की हुकूमत रही। फिर लगभग सन 60 ईस्वी में टैक्सला पर एक और कौम मुसल्लत हो गई। ये थे वस्ती एशिया के कुशान। पहले आने वालों की तरह इस कौम ने भी अपना शहर असर नौ तामीर किया। इस नए टैक्सला के खंडरात को हम सिरसुक के नाम से जानते हैं। कुशानों के टैक्सला के खंडरात सिरकत से चंद 100 मीटर शुमाल मगरिब में देखे जा सकते हैं, लेकिन आज इस शहर की सिर्फ बैरूनी दीवार ही रह गई है, क्योंकि बाकी शहर मौजूदा खेतों के नीचे दफन है। कुशानों के बहुत से बादशाह गुजरे। इनमें सबसे अजीम था कनिष्क, जिसने 2री सदी ईस्वी में राज किया। क्योंकि ये राजा बुद्ध मत का पैरोकार था, तो इस दौरान टैक्सला में 3 अजीम खानकाएं आबाद हुई। ये थी जोलियान, मोड़ा मुरादू और गिरी। हमेशा ये सुनते चले आए हैं कि यहाँ बर्रे सगीर में वहाँ शुमाल से लोग वारिद हुआ करते थे, लेकिन एक मिसाल ऐसी मिलती है कि राजा अशोक के ज़माने में, यानी 3री सदी कबल मसीह में, यहाँ टैक्सला से कुछ लोग जाकर चीन के सूबा जिनजियांग में आबाद हुए। जब सन 645 ईस्वी में चीनी पुरोहित शुएनज़ांग यहाँ बर्रे सगीर के सफ़र के बाद अपने देश वापस जा रहा था, तो वो जिनजियांग सूबे के शहर खोतन में रुका और उसने लिखा कि यहाँ इस्तेमाल यानी खोतन में इस्तेमाल होने वाली ज़बान और रस्मुल ख़त वो है जो कि शुमाली बर्रे सगीर की रस्मुल ख़त और ज़बान से बहुत मिलता जुलता है। वहाँ उसको लोगों ने यह भी बताया कि शहजादा कुनाल के खिलाफ साजिश करने वालों को राजा अशोक के हुक्म पर टैक्सला से मुल्क बदर कर दिया गया, और वो काराकोरम के बर्फानी पहाड़ों के पार जाकर एक जगह एक रेगिस्तानी वादी में आबाद हुए। अब कुनाल राजा अशोक का बेटा था, जिसको तारीख से हमें यह पता चलता है कि टैक्सला की अमलदारी दी गई थी। तो किस्सा ये है कि कुनाल की सौतेली माँ इस खूबसूरत नौजवान पर आशिक हो गई, लेकिन जब ये बासूल लड़का अपनी सौतेली माँ के बरगलाने में नहीं आया, तो उसने अशोक से कहकर शहजादे को पाटलिपुत्र से निकलवा कर यहाँ टैक्सला का अमलदार बनवा कर भिजवा दिया। शहजादा तो मलका की नजरों से दूर हो गया, लेकिन इंतकाम की आग भड़कती रही, और एक दिन मलका ने यह किया कि अशोक की तरफ से एक जाली पैगाम भिजवाया शहजादे को कि तुम्हारी नाअहली की वजह से तुम्हें यह सजा दी जाती है कि तुम अपनी आंखें निकलवा डालो। अब इसे बरखुरदारी कहिए या बेवकूफ़ी, कि शहजादा कुनाल ने ऐसा ही किया। पुरोहित शुएनज़ांग से हमें यह पता चलता है कि कुनाल की अमलदारी के दौरान जहां टैक्सला में कोई बगावत हुई जरूर, जिसके नतीजे में राजा अशोक ने यहाँ से बहुत से लोगों को मुल्क बदर कर दिया, लेकिन जब शुएनज़ांग की तहरीर पहले यूरोप में पढ़ी गई तो वो एक अफसाने से कम नहीं थी। फिर 20वीं सदी के शुरू में एक यूरोपी तारीखदान जिसका नाम ऑरेल स्टाइन था, उसने वहाँ चीन के रेगिस्तान तकला मकान में जो तहकीकात की, तो उसे बहुत सी तहरीरें मिली जो कि खरोष्टी रस्मुल ख़त में शुमाली पंजाब की प्राकृत या पंजाबी में लिखी हुई थी। लिहाजा बात यह हुई कि
7वीं सदी ईस्वी में पुरोहित ने जो बातें लिखी 3री सदी कबल मसीह के एक वाक़े के बारे में, वो 20वीं सदी में आकर एक तारीखी हकीकत साबित हुई। और इस हकीकत का एक गवाह वहाँ पीछे उस पहाड़ी पर है। ये आसार हैं कुनाल की खानकाह के। यहाँ पुराने ज़माने में आंखों की बीमारी में मुब्तला लोग शिफा ढूंढने के लिए आया करते थे, शायद इसीलिए कि बेगुनाह कुनाल की आंखें निकाल दी गई थी। बात दिलचस्प जो है वो ये कि कुनाल जो कि सिकंदर के कोई 50-60 साल बाद टैक्सला का फरमा रवा बना, इसका भी एक रिश्ता यूनान के लोगों के साथ निकलता है। वो इस तरह कि कुनाल की कहानी से बिल्कुल मिलता जुलता किस्सा यूनानी देवमालाओं में भी मौजूद है। वहाँ बादशाह थीसियस के बेटे हिप्पोलिटस पर इसकी सौतेली माँ सीड्रा आशिक थी, और वहाँ भी कुनाल की तरह हिप्पोलिटस औरत के वरगलाने में ना आया। 26 कबल मसीह का टैक्सला लाएं, जहां पंजाबी और यूनानी फौजियों के दरमियान जंग नहीं बल्कि सुलह थी। तसव्वुर में वो शामें भी लाएं कि जब दिन भर की फौजी मशकों के बाद ये दोनों फौजी वहाँ नीचे मैदान में, जहाँ आज आपको टैक्सला के मकानात नज़र आते हैं, वहाँ शाम के खाने से फारिग होकर एक दूसरे को अपने अपने देश की कहानियाँ सुनाया करते थे। और एक नौजवान शहजादे की कहानी लोगों को ऐसी भाई कि वो एक सकाफत से दूसरी में मुंतकिल हो गई। हम ये तो नहीं बता सकते कि ये कहानी वहाँ यूनान की देवमालाओं से आके यहाँ पंजाब की लोक दास्तानों का हिस्सा बनी या यहाँ से यूनान गई, लेकिन मुंतकिली हुई ज़रूर। दूसरी बात जो है वो ये कि कुनाल के खिलाफ जो बगावत हुई थी उसका हमें इस बात से पता चलता है कि यहाँ पर आंखों के बीमार आया करते थे, लिहाजा कोई उस कहानी में जो कि पुरोहित श्वेनज़ांग ने हमें सुनाई कोई तारीखी हकीकत जरूर होगी। बहरहाल दोबारा आपको कुषाण बादशाहों के ज़माने में लिए चलते हैं। इन कुषाणों के दो खानदानों के एक के बाद दीगरे सदी ईस्वी के दरमियानी सालों में वहाँ वस्ती एशिया से उठने वाली एक भयानक सफ़ेद आंधी ने अफगानिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। ये थे वो वहशी सफ़ेद हूने कि जिनके बारे में हमें 12वीं सदी में कश्मीर की तारीख लिखने वाले पंडित कल्हण ने बहुत कुछ बताया। पंडित कल्हण ने लिखा कि वहशियों की फौज के ऊपर कौओं और गिद्धों का एक स्याह बादल साथ चलता था कि वो इनकी छोड़ी हुई इंसानी लाशों को नोच सके। पंडित कल्हण ने हमें ये भी बताया अपनी किताब में कि इन वहशियों ने इस जगह पर कई करोड़ इंसानों को या तो सीधा सीधा कत्ल कर डाला या फिर इस धरती के दरियाओं में डुबो के मार दिया। एक दिन इन खानकाहों में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं ने वही काला बादल अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा होगा। शायद कुछ अपनी जानें बचाने की खातिर आसपास की पहाड़ियों में जा छुपे हों। यकीनन बहुत सौ ने इस बात की तरजीह दी होगी
کہ اگر ان کے باپ دادا کی مقدس عبادت گاہیں تباہ ہونا ہی ہیں تو وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی خاک ہو جائیں، لیکن ان عبادت گاہوں کی حفاظت کی خاطر کچھ دیر تو ہونوں کے سامنے کھڑے ہیں، پھر سفید ہونوں کی وہ تباہ بہرحال ٹیکسلا 11ویں صدی تک تو زندہ رہا، زندہ ضرور تھا لیکن ایک لنگڑا لولا شہر جس کی پرانی عظمت کھو چکی تھی۔ پھر جب صفحہ ہستی سے مٹا تو ایسا کہ ٹیکسلا کا نام تک مٹ گیا۔ جب 1861 میں انگریز تاریخ دان الیگزینڈر کننگھم نے اس قدیم شہر کی کھوج شروع کی تو یہاں کے لوگ ٹیکسلا کے نام سے واقف نہیں تھے۔ اس وقت یہ نام صرف یونانی تاریخ اور جغرافیہ دانوں کے چھوڑے ہوئے نسخوں میں زندہ تھا۔ اس وقت ان کھنڈرات کو ڈھکے ہوئے مٹی کے ڈھیروں کی وجہ سے ٹیکسلا کو ڈھیری شاہاں یعنی بادشاہوں کی ڈھیری کہا جاتا تھا۔ شہر کو تو لوگ بھول چکے تھے لیکن ان کی مجموعی یاد میں صرف یہ بات قائم تھی کہ ان ڈھیروں میں بھی کوئی عظمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں کبھی ایک عظیم شہر ٹیکسلا آباد تھا۔ اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ یہاں ٹیکسلا کا تلفظ اب ٹسکلا ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ ٹسکلا کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں کھنڈر ہے۔ یعنی اس قسم کا سوال سننے میں آتا ہے کہ کیا آپ بھیڑ والا ٹسکلا دیکھنا چاہتے ہیں یا سرکپ والا ٹسکلا؟ ٹیکسلا جس کے بارے میں آریان نے لکھا کہ وہ سندھو اور جیلم دریاؤں کے بیچ دوآبے میں سب سے عالی شان اور عظیم شہر تھا، تو اس شہر کو ہی نہیں وقت کے پہیے نے اس کے نام تک کو کھنڈر بنا ڈالا۔ ہم بہت آگے نکل آئے، آئیے واپس سکندر کے زمانے میں چلتے ہیں۔
सिकंदर ने शहर टैक्सला में कोई 2 हफ्ते गुजारने के बाद आगे के सफर की ठानी। फिलिप नामी जर्नैल को इधर राजा अम्बी के साथ मुश्तरका हुकूमत करने को छोड़ा, कल्याण नामी फलसफी को हाशिया नशीन किया और आगे बढ़ा। इससे आगे था मुल्क राजा पौरवा का या पंजाबी के पोरू का। ये राजा पौरवा वही है जो कि यूनानी तारीख में पोरस के नाम से दाखिल हुआ, और ऐसा दाखिल हुआ कि सिकंदर को मिलने वाला और कोई बादशाह दाखिल न हो सका। सिकंदर की 11 साला मुहिम्मात में कोई बादशाह, खा वो सुगत का था या बाख्तर का या अफगानों में से कोई या फारस का बादशाह, कोई भी इस तरह का रुतबा न पा सका जो कि पौरवा ने पाया। हत्ता कि सिकंदर का अपना ससुर शहजादी रक्षा, जो कि यूनानी में रॉक्सैन कहलाती थी, उसका बाप भी सिकंदर की नज़र में ये रुतबा न पा सका। तो ये पौरवा किस किस्म का बादशाह था और इसने ये रुतबा क्यों पाया, तो वो जानने के लिए 1 हफ्ते का इंतजार और।